Bincangka. Good evening, America. Good morning, Indonesia. Welcome to Bincang Karya, or its short Bianca. In English, it is a creation talk. It is a multi-stakeholder discussion forum initiated by the Education and Culture Attaché of Indonesian Embassy in DC. The prime objective of this forum are to discuss ongoing research, propose alternative solution, and foster collaboration in research and education. Today's webinar aims, first, is to establish direct communication and collaboration in the field of engineering and energy between higher education in the USA and Indonesia. Then, to increase the number of Indonesians pursuing a higher degree in the States under the Indonesian government scholarship such as LPDP, Indonesian Endowment Fund for Education, under the Ministry of Finance, and Fulbright Aminef, American Indonesian Exchange Foundation. And before we go on, let me introduce myself. I am Professor Tata Cipta Dirgantara, Dean of the Faculty of Mechanical and Aerospace Engineering, Institute Teknologi Bandung in Indonesia, and also the representative of the Council of the Rector of Indonesian State University, or MRPTNI, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Indonesia. In today's webinar, we have invited 3 professors as a representative from 3 leading American universities. The first one is Professor Anna Barros from Civil and Environmental Engineering, University of Illinois, Urbana-Champaign. Good evening, Professor Anna Barros. Good evening or good morning. And the second one is Professor Santos Devasia. He is a director of Boeing Advanced Research Center, or BARC, from Mechanical Engineering Department, University of Washington, Seattle. Good evening, Professor Santos. Hi. And the third speaker will be Dr. Natarianto Indrawan, the research scientist of the Hybrid Power System, the National Energy Technology Laboratory, Department of Energy, USA. Good evening, Dr. Natarianto. He'll come later. Oh, he will come later. Okay. And there will be also another student who will share with us about life and other things in order to get to become the student in America. We have here Ibu Denisa Sari Darmawi Purba. She is currently a doctoral program in civil engineering, University of Illinois, Urbana-Champaign, under the Graduate Research Assistantship. Good evening, Ibu Denisa. Good evening and good morning, everyone. And the second one, we have Bapak Yosua Gombo. He is in a PhD program of Mechanical Engineering in the University of Washington, Seattle, as an awardee of Autonomy Scholarship from Papuan Province. Good evening. Hello. So we will have an opening remark from Bapak Rosan Ruslani, the Ambassador of the Republic of Indonesia. In this case, will be represented by the deputy. And then also opening remark from the President Director of LPDP, Indonesian Endowment Fund for Education from the Ministry of Finance of Indonesia. So this webinar will be conducted in English and later in Bahasa Indonesia in the second hour. So before we begin the talk, let's see the short video of Bianca.
Okay, we will start with the opening remark uh, from the Embassy of Indonesia in USA. This will be represented by the Deputy Chief of Mission, Bapak Sade Bimantara. Selamat malam, Bapak. Good evening. Malam, Please. selamat pagi. Silakan Pak Halo. Sade. Terima kasih. Thank you so much, Professor Tata, Pak Andin, and Professor Poppy, and all the distinguished participants, ladies and gentlemen. And also, let me first greet all the speakers here, Professor Ana Barros, Professor Santos Devasia, Dr. Natarianto Indrawan, Professor Jamal Wiwoho, and of course you, Professor Tata, and all the two presenters, and including also Yoshua Gombo. I hope you are well. Good evening and good morning to us all. I'm really delighted to be here. My name is Sade Bimantara, and I'm sitting here and speaking to all of you on behalf of Ambassador Roslani, who has to attend another meeting in the same time, but let me briefly deliver a short remark to all of you. Just wanted to highlight that Indonesia's development story over the past several decades was a story of a roller coaster ride for Indonesia. For example, back in 2007, before the global financial crisis of 2008, Indonesia was riding very high with the wave of the commodities boom. The prices of copper, coal, and gold were very high, so we could obtain a lot of foreign exchange into Indonesia. But then the global financial crisis hit, and we had to dig a little bit deeper into our manufacturing sector, which has been in a bit of a decline over the past couple of decades. And we also realized that with the COVID pandemic, for example, with the global supply chain disruption that we're experiencing at the moment, we cannot just rely on our traditional sector for trade and export and also investment, but we have also need to build our manufacturing, our advanced manufacturing and advanced logistics as well. And in order for us to build on this, we need new technology, and among them, of course, the fourth industrial technology that can bring a number of changes and make us more competitively advantaged. So back in 2008, President Jokowi launched the Making Indonesia 4.0 program, which was a plan and is a plan to address economic diversification and trade imbalance by exactly reducing this imbalance caused by our reliance on extractive industries, and we aim to increase our high value product and high value exports and also services, which will allow Indonesia to compete with other countries in the region, with the other established Asian tiger economies, for example, in the region. So I think that is one of the main reasons why we are embarking on such a project. So today we are very delighted to have all of the distinguished speakers here to talk about engineering and energy, which is the foundation, I think, for our plan to making Indonesia 4.0 going forward. Now, the Industrial Revolution 4.0, of course, demands us to adapt to the rapid development in technology. And this technology, of course, created by all of you, by engineers, and engineering field of study, of course, plays a large role in generating knowledge and generating the skill that we need going forward in many industries. For example, a study by the ADB found that the
food and beverage, and also automotive manufacturing industries can benefit substantially by the adoption of the fourth industrial revolution technologies. The F&B manufacturing industry, for example, which accounts for about 4% of total employment and 6.6% of GDP and 4.1% of total exports. And although the automotive manufacturing industry only accounts for less than 0.13% of total employment, it contributes to 2% of GDP, among others, because of the use of the high technology. And it represents 4% of total exports of Indonesia. And this has a significant opportunities to go up the value chain with the adoption of 4IR technologies. So in that sense, I'm very delighted today and thank you very much, Professor Poppy, for initiating this Bianca Creative Talks. As the name suggests, creative talks, we're sitting together here and being creative and finding ways and ways how first to encourage more students, more scholars to study engineering overseas, especially in the United States, which is at the forefront and at the cutting edge of engineering, so that they can bring back home their knowledge, their skills, and contribute to the 4IR that Indonesia is embarking and making Indonesia 4.0, so that we can escape from the middle income trap. Now, Indonesia, I believe, has a number of advantage. For example, our large landmass, our large population, and our young population, and our large middle class, and our large digital economy is a prime foundation for us to deliver on the 4IR technology. So again, I just would like to say congratulations on this, and I wish you a productive discussion today and tonight, and I'm looking forward to hearing more from all of the speakers and all the experts around the room today. Again, I wish you all a very successful webinar, and thank you very much. Thank you, Excellencies. The second address will be from the LPDP, from Indonesian Endowment Fund for Education, which will be represented by Bapak Wisnu, Director Riset LPDP. Please, Bapak Wisnu. Thank you, Professor Cipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, USA. Very good morning, Indonesia. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Before I start, may allow me to mention and greet the prominent participant today. First is Excellency Mr. Ruslani, Ambassador of Indonesian Embassy, Washington, USA. In this occasion is representing by DCM, the Deputy Chief Mission, Mr. Sadevi Mantara. And the second is Honorable Professor Poppy Rufaidah, Education Culture Attaché at the Indonesian Embassy. And the third is Professor Tata Cipta from ITB. And of course, the honorable speakers today, we have Professor Anna Barros, Professor Santos De Fascia, and also Dr. Natarianto Indrawan. And also today presenters, Ibu Denisa Purba and Pak Joshua Gamgo. First of all, on behalf of Pak Andin Hadianto, the President Director of LPDP, I would like to extend my sincere gratitude and appreciation to Indonesian Embassy in Washington, D.C. and Professor Poppy Rufaidah for her continuous initiative to organize a webinar series Bianca since last year, I think. It's very, very energetic attaché. I would also like to thank all speakers who have been willing to spend their time and share expertise, knowledge, and inspire all of us. It also an honor for me to deliver opening speech at this event, and also a great opportunity to share and discuss one of the strategic issues
in human resources development and research ecosystem in Indonesia. Ladies and gentlemen, the Education Endowment Fund or Dana Abadi Pendidikan managed by LPDP is an enduring fund to ensure sustainability of financing education programs for the next generation. The investment result of the Education Endowment Fund are used to finance LPDP main services, namely scholarship services for master and doctoral degrees, and also for research funding services for commercial and or research implementation. LPDP was initiated in 2010, and its operation has placed since 2012, and according to its mandate to manage and develop endowment fund, and which initially was about $1 million, and then the government raised the endowment fund significantly. LPDP get additional endowment fund almost every year, and as for now, LPDP managed about 99.1 trillion rupiah, or equivalent to $6.9 billion US dollar. For research funding service from 2013 today, cumulatively LPDP has provided funding for 1,668 research projects. LPDP has initiated several research funding schemes, namely RISPRO, is a research innovative productive competition, RISPRO invitation, RISPRO international collaboration, and also RISPRO mandatory scheme. RISPRO competition provides opportunities to researchers at National Research Innovation Agency, universities, research institutions, or industries to conduct research which generates product or technology or policy or model outputs. The research funding awards are based on proposal selection and merit system. LPDP has created a new approach of its RISPRO invitation, in which LPDP, in collaboration with industries, ministries, or government agencies, based on the government agencies and industries need. LPDP then challenged the researchers to provide solution in terms of product or technology needed. The funding award are also based on proposal selection and merit system. Today, we have 97 research projects. Since 2020, LPDP has actively initiated a wider partnership through RISPRO collaborative research calls, not only for the academic sectors, but also nurture our collaboration with the industrial sectors, with the government agencies and ministries, and also with international research agencies. LPDP has also facilitated an international collaboration research funding collaboration with DP, Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia. This RISPRO, under the scheme of RISPRO international collaboration, provide opportunities for Indonesian researchers in partnership with the foreign research institution or conduct basic research under joint call, matching fund, or co-funding mechanism. LPDP has provided funding about 1,039 projects under RISPRO mandatory scheme in collaboration with the Ministry of Education, Culture, Research and Technology, and also with the National Innovation and Research Agency, or BRIN, with total values of 482 billion rupiah, or equal to $33.61 million US dollar. Under collaboration between Indonesia and United Kingdom, the Indonesian Ministry of Education and Culture and LPDP, last week he had just launched research partnerships through scheme RISPRO mandatory UKICIS, scheme for United Kingdom Indonesia Consortium for Interdisciplinary Sciences. Several prominent Indonesia universities led by IPB Bogor will conduct an open call for research proposal under the RISPRO scheme. The LPDP will provide funding for the RISPRO mandatory of UKICIS. Total funding is about $3 million US dollar in 4 years. This funding will be given to excellent researchers project in 5 focus areas, such as green technology, green economy, blue economy, digital technology, tourism, health, and medicine,
With the support of LPDP funding, we hope that it will help UKICHIS aiming at its goal to develop leading-edge knowledge to target challenge in UK and Indonesia. Also, we have a collaboration with the Minister of Education and Culture. LPDP also established a joint research with Australian, with Melbourne University, through a scheme RISPRO Prime, or partnership in research Indonesia and Melbourne University. As now, LPDP committed to provide funding 6 projects in the amount of 44 billion rupiah, or 3.6 million US dollar. The research focus area for this RISPRO Prime is mainly in health and medicine. The other is LPDP Kemendikbudristek are now preparing and organizing collaboration with research with MIT through the RISPRO Impact Scheme. This scheme will bring together Indonesian University, leading by ITB, and MIT's research and expertise in link research and working across interdisciplinary boundaries to enhance educational, economic, and culture link. Honorable Ambassador, Mr. DCM, distinguished guests, and ladies and gentlemen, please allow me to conclude these opening remarks by reiterating that LPDP is always committed to provide scholarship, grant, and research financing for the exceptional talents in Indonesia, to develop human capital, and to develop and also to build Indonesia research ecosystem better, and to improve our innovation. We hope that this webinar will enrich the knowledge of the audiences, particularly with regard to the day topics. Thank you very much. Good evening, good morning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you very much, Bapak Wisnu, for very enlightening speech, and also we have already here the address from Excellency Bapak Sade Bimantara. Now we will move on to the next session, which we have already waiting for. It will be the presentation from the representative from university. The first presentation will be from Professor Anna Barros from University of Illinois Urbana-Champaign. Professor Anna is from the Department of Civil Engineering. Please, Professor Anna, the floor is yours. Thank you very much, and I hope you can hear me well. Good evening to everyone, and good morning. And I'm very pleased and honored to present at this event. And based on my conversations with the NISA, I'm going to focus on the Civil and Environmental Engineering Graduate Program and experience. So before I start, I don't seem to be able to move my own slides, which is a problem. So let me see if I can. Can you see my main slides or not? Yeah, not yet. Not yet. Let me see if I can improve this, because somehow, hopefully, this will improve. Yes, exactly. So I wanted to start by saying that the Civil and Environmental Engineering Department is part of the Grainger College of Engineering. You're not sharing the slides yet. I'm not? Oh. I think you need to share the screen first, Professor. That's me. I apologize for this. You have. Oh. Oh. Can you display my slides instead or not? Yeah, Denisa or Hidra. Let me try. If you could. My problem is I don't seem to have access to the sharing
So if you could just show them, I had made a couple of changes, but no problem. I think I can share it. Okay, wonderful. So if you could, I'll just close them here, and that way you can go ahead and I can just give my presentation. Can everyone see them now? So if we move to the next slide, as I was saying, I wanted to... Is it the full screen or is it the presentation? Okay. So can you show it in full screen? Is it? Looks good. It's good. Okay. Okay, wonderful. So if you could move on to the next slide. So there's some issue with the presentation. Maybe we could let another professor go ahead and I'll get out of the Zoom and come back again. Do you think that will work out? Oh, so you would like to switch with Professor Santos, Professor Anna? We can see, now I can see the slides, but Yeah, we need to move to the, I think we have to do it in a large window, Denisa. So instead Denisa, could you swap the screen? Is it just, yeah, exactly. Yeah, fantastic. Okay. Thank you. Finally, thanks very much. And thank you everyone for your patience. So we're part of the Granger College of Engineering. That is a very large College of Engineering with 12 different departments. We have, all types of engineering at UIUC, and 6 of our departments are in the top 5 in the country, and we are ranked number 2 in our area. So the vision of the college, we have had fantastic students over the years. So our students have been greatly innovative, and they have been at the forefront of development in IT, in energy, in civil engineering, especially with leaders. I'm sure that many of your faculty in the Republic of Indonesia have learned and are teaching using books that were actually published by faculty in our department, as I myself, who was educated outside of the US, also learned from books that were written at UIUC. So this is a department that has a long tradition in the US and across the world. Could we move to the next slide? So we have the #1 master's program online, which is a professional degree. We oscillate between #1 and #2 in the graduate program in civil engineering. We're #3 in the environmental engineering program. And so we have outstanding faculty and staff, exceptional graduate students, and we have tremendous research and lab facilities because we are a little bit out of the big cities. We have lots of land, and so what that means is that we can have very large labs and very large facilities that we couldn't have otherwise. We're a very global university, so many of our students come from all parts of the world, from all countries, from all continents, and so we have really a very diverse community. And also we strive to be a collaborative university and to have a collaborative community. So we're interested in establishing cooperations and collaborations across the world with our colleagues in other universities and research institutions. Next. So I wanted to describe a little bit what our department is about. So we have 7 core areas, which are the typical areas in the large civil and environmental engineering departments, with construction engineering and management, which including a global leaders program. So we have a very large program that sends students all over the world to study construction management in the context of different cultures and economies. We have a construction materials area, environmental engineering and science, which is a very modern program. And we have great news. Our new undergraduate in environmental engineering was just approved. And so we'll start in the fall of 2023. We're now recruiting undergraduates.
And we have a very modern environmental engineering program, including health issues, nanoscale environmental engineering and technologies, microbiome technologies, and so on. So we have a very diverse program coming up. Geotechnical engineering, the famous Ralph Beck, who is a national medalist of science, and structural engineering with the famous Newmark, which is the name of our major lab, who are leaders in structural engineering. Transportation engineering, which is where Tunisia is, and which is a very diverse. And under transportation, we have a very strong program in railway engineering, a very strong program in systems, and a strong program, of course, in highway and general transportation. And then we have interdisciplinary and cross-cutting programs in energy, water, environment, and sustainability, societal risk and hazard mitigation, really focusing on natural hazards, sustainable and resilient infrastructure systems, and climate change and adaptation. We have about 65 faculty. Of those, 20 are assistant professors, which means we are young and energetic and full of potential for the future. And we have about 1,400 students between undergraduates and graduate students, and 17,000 alumni all over the world. So we're very proud of our alumni. They keep in touch, and we have a very close community. Please, next. So I just wanted to show our young faculty are among the most accomplished in the country, and we have received these the National Science Foundation gives these research awards that are called the Career Awards, and the Air Force and the Department of Defense have Young Investigator Awards. And so our faculty, every year we have several that receive these awards, and so they are among the most accomplished in the country, and they span the whole gamut of engineering, from Tucci Baser, for example, who's working in the Arctic, to Hadi Medani, who works with artificial intelligence, Frank Lombardo with extreme winds, Shelley Zhang with mobile structures, Ali Reza with transportation, with driverless transportation, air quality, hydraulics, basically in all areas. Next, just this year, for example, I'll show you a little example of the awards that our faculty have received this year. Youssef Ashash in Geotech was elected to the National Academy of Engineering. Next, Imad Al-Qadi in transportation won the ASU Robert Horn-Jeff Award. Next, Arif Masood, who works in mechanics and in additive manufacturing. He received the Ted Belichko Applied Mechanics Award, and he's a winner of the Taylor Medal, which is really a major, global scale accomplishment. Next, Gholam Reza Mesri, who is a professor in geotechnical engineering, who received one of the four Opal Awards from the American Society of Civil Engineers. And then I wanted to, finally, Bill Spencer, next, who was elected to the Chinese Academy of Sciences and an International Fellow of the Engineering Academy of Japan. And then I just wanted to highlight also two of our younger faculty, Shelley Zhang, who's the editor now of the very best journal in her research field in structural and multidisciplinary optimization. And another one, Ashlyn Stilwell, who actually works in energy and at the nexus of water and energy. She, often every year she receives an award for the best policy-oriented paper, helping us look at management of natural resources. And so next, so we have great faculty and we have amazing students. Now these faculty and these students work in these great labs. ATREL, that Tunisia is probably familiar with, which is related to our transportation program. The Newmark Structural Engineering Lab, which is the largest structural lab in the U.S. and in terms of area and bay. We have
top-notch environmental engineering and science laboratories. We have a hydrosystems laboratory with the longest flume for sediment transport analysis and pollution and so on in the country as well. And we have the only life-size laboratory for railway testing in the US, very similar to what is available. There's another one in Germany only that we are aware of. Next. So we have multiple research centers from transportation to rail to, of course, safe water, from a large network of critical zone observatories. That is really a center focusing on monitoring landscape change in agricultural areas. By the way, I had an Indonesian student several years ago who was working on hydrology, and much of our landscape in Illinois actually has very similar hydrology to what you have also in Indonesia in the very wet lands. We have a Geomembrane Institute in Geotech, the MAE Center, which is focusing on earthquake and multi-hazard approach in engineering. We just formed an extreme wind resilience. And we have a new funded center in water prediction that is in collaboration with NOAA and the National Water Center. And I do a lot of work with NASA on remote sensing and development of satellite missions and application of satellite data and development of retrieval algorithms. Next. We just inaugurated, well, we didn't inaugurate, but we started using it, and we're going to inaugurate it on April 29th. A whole new building actually developed around our hydrosystems laboratory, and we're very excited with this. We have new classrooms and lots of new conferences and small areas for the students to meet and talk and work collaboratively. Next. And so we have a very large program. So our graduate program is the largest graduate program in the US in terms of the number of PhD students. So just to give you an idea, we have about 100 more PhD students than any other civil engineering program in the United States. We have a large number of master's students as well, and a very large number of students who take our master's program online. So one of the advantages, I don't know if I will have enough time, and I don't want to be the one who takes a lot of time in terms of the presentation. One of the great advantages of what we do at UIUC is that our students online can actually choose from 45 classes every semester. So, this is really unique. And those classes are not classes from a shelf. They are actually in present live classes that are made available online immediately at the same time, or that the students can look at later. So we don't use the classes from last year or 2 years ago just because they are online. Every class is new each time, but it's made available online. Next. So over the pandemic, some of the numbers were a little bit smaller than usual, but we still graduated 40 PhD students and 200 master students. We have about 50 teaching assistants per semester on average, and about a third of our graduate program is actually female. So we are very welcoming a community, and we. Next, please. So I'd like to focus on the various graduate programs. So there it is, my bell. So we have programs in all the areas of the major areas I presented initially. We're developing data science in the context of civil and environmental engineering. So with applications for industry, our students are actually being sought by companies like Ford and GM, just because of the domain knowledge that they acquire through these data science certificates. Next. And I will not go through all the requirements of our classes and so on. Hopefully you'll have access
to the presentation and you can look at it in more detail. We have all this information is available online. And we have here, I have a information. So we have information about our graduate program handbook that should be very detailed. But if you have questions, can you please move forward? We have a team that is at your service in our graduate program with Mindy Palgano, our Director of Graduate Studies, Professor Jeff Rosler, who's actually visiting another country now, looking at signing up an MOU also to develop, research collaborations and exchange of graduate students, and Joan Christian, who's very essential in our program. I just wanted to move forward and show that we provide significant assistance in terms of job training. And we have lots of students organizations that all the students are welcome to join, and they can develop new organizations as well. And so we think this is a great way of developing leadership and professional development. So thank you very much for listening to me. If you have any questions, I'll be delighted to answer. Okay, thank you very much, Professor Anna. Bianca. Thank you very much, Professor Anna Barros, for very informative presentation. And now we move on to the second speaker. It is Professor Santos Devasia from the Mechanical Engineering Department, University of Washington. Please, Professor Santos, the floor is yours. Can you see my screen okay? Yeah. Well, thank you very much for giving me this opportunity, and also for giving Yoshua Gomba the scholarship. So he's been an incredible student to have to work with. So I'm very grateful. So thank you. This is the center of our campus here, and you can see the Mount Rainier in the background and the central fountain from one of the expositions we had a while ago. Okay, so just to be sure, where University of Washington is not in Washington, D.C., but on the other corner, on the left side, in the Washington state. And then if you ask what is Seattle famous for, usually it's rain and coffee. And that also, I think, makes Seattle a very romantic city. Unfortunately, that also made the costs of living very high. And so the prices of the houses are also going higher. But rain also makes Seattle very scenic. You can see Mount Rainier in the background here on the left. The cherry blossoms are in bloom right now at this time in the campus, central part of the campus. And we have a very big port and associated work going on here. If you look at the other things that Seattle is famous for, Seattle is famous for apples. The Washington apples are famous. And then the three major companies here, which is Microsoft, Boeing, and Amazon recently, those are worldwide famous. And then Costco, is a very common shop, and Starbucks is from Seattle. UPS started out in Seattle. So we have a bunch of new companies that started out. The biggest trucking company is also in the Seattle area, and more recently the state is focusing on space industries like Blue Origin, and of course the University of Washington. So because we have such a big industrial companies very close to the university, what the college and the departments have been focused on is trying to bring the industry and universities, come closer together and work together. I mean, a typical model is where the industry will give money to the universities, and the universities do some research, and then of course they get back some students and IP. One of the things we've been trying to see is if we can co-locate the industrial teams with the university teams to work on research projects. So that makes it more relevant to the industry. And so this is an experiment that we've been trying on for the last 4 or 5 years now. And one of the examples of that is this Boeing Advanced Research Center. It was started in 2014. And essentially it works on manufacturing problems such as advanced robotics, data analytics, safety of humans working in the aerospace industry. And one of the unique things that we have is that in each of the projects that the university, the company funds,
we have Boeing engineers, and some of them are full-time working in the lab, are fully paid by Boeing, and then university, UW faculty and students working with them. And so they have weekly meetings, and it gets an industry perspective on the projects. And so, and of course, the university, the companies like it because then they get hires from the students that they looked at. And the typical topics we've been working on is machine learning aspects with large amounts of data, robotics, ergonomics and safety, and composites, especially robotic systems and thermoplastics. And an example is actually Joshua's work, and Joshua will talk about it today, about some of his work. But one of his applications, the research is working on, which is very fundamental, but it's also being applied in the Boeing Advanced Research Center on a recent application that's of interest to the industry. So let me talk briefly about the university. It was founded in 1861, so somewhat old. We have about 50,000 students totally. Among the public universities, that's #1 in federal funding. If you look at the global universities, ranking by the US News and World Report, is like #7 in all the universities globally. And it's considered, interestingly, a innovative university in the sense that it creates new IP. And I think some of that is because of the close collaboration with industry around. And of course, if you come during this time, especially March, it's spectacular. And so what you see in the middle is this quad area with all the cherry blossoms in bloom. And it's just spectacular to come visit. The college itself has, the various departments one you expect to see, including civil engineering and mechanical engineering. And if you look at the demographics, of how many students we have, the number of foreign nationals is about 19% at the bachelor's level. With the master's level, it goes up to about 40, and then PhD students is more than 50%. And there's a link here if you want to see more details. And the department itself has, the different areas are, advanced manufacturing and materials, data sciences, energy and environment. We have a big hydropower system here, and also water is very important here because the mountains and the ocean are very close, and so a lot of water-related issues. Health, because we have a big medical school here, mechatronics and robotics, especially with health aspects as well as manufacturing, and fluids. From scholarships point of view, pretty much every undergraduate student gets some scholarship or the other in our department. Ours is a smaller program compared to Illinois, for example. And then PhD students, pretty much everybody gets some TA or fellowship as well. And if you have any questions regarding the graduate program, or you can talk to any of these advising members here, and they're very helpful to graduate students, as Joshua might attest. So having said that, let me also mention briefly, there's lots of things to do in Seattle if you just want to come and visit. There's the downtown, which is very famous with the markets. We have a museum dedicated to a living artist, which is very special. This is Chihuly, is from Seattle area, and he has a big museum just for him. And of course, all around you have all the mountains and the Mount Rainier and so on. For the technical people, there's a Boeing Museum of Flight right in the downtown area. And then you can also visit the factory floor. You can see the manufacturing process in play if you go to the museum, Future of Flight Museum, which is about 45 minutes drive to the north. Where you get a top view of assembly process as a plane is being manufactured. If you, for those who are in academia, if you're interested in visiting Seattle, I'm the general chair for the Advanced Intelligent Mechatronics Conference. It's going to happen in July 2023. We hope to be in person. And so if you have any papers you're interested in manufacturing or any of the affiliated fields, please feel free to come and join that. So to summarize, I think, actually the ranking changed to #5 in the last ranking in 2022. And so it's a global university with lots of visitors from different parts of the world. I think it's an excellent place to visit, to work and study, and it's very multicultural. Hope you have a chance to come to visit Seattle. If there's anything I can help with, please feel to contact me. If you have any questions regarding the graduate program, the advising group is very excellent as well. So let me have a short talk, I'm sorry, but if you have any questions, I will be glad to answer that.
Thank you very much, Professor Santos. Bianca. We have already listened to the excellent presentation from Professor Santos, and the third presentation will be delivered by Dr. Natarianto Indrawan. The floor is yours. Thank you, Pak. Let me share my screen. Can you see my screen? Yes, yes. Okay, first of all, I would like to ask the organizing committee here whether I can conduct this in Bahasa Indonesia or mixing with English. Yeah, Yes, you you can. may. Mm. Okay, so for other speakers, I do apologize. I provided this in English versions, but I prefer to conduct this in Indonesians to reach more attention in case there are a lot of questions next. Thank you very much. Selamat pagi waktu Indonesia. Kita bertemu pertama kali. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama, tapi pembuka yang baik buat semuanya. Terima kasih atas undangannya dari KBRI dan juga dari rekan-rekan dari LPDP dan juga kawan-kawan dari kampus-kampus di Indonesia. Pada kesempatan ini saya coba membawakan 10 menit presentasi untuk memberikan pengenalan tentang kesempatan riset di National Laboratories di Departemen Energi di Amerika Serikat. Sebagai disclaimer, ini berdasarkan pengalaman pribadi, bukan representing dari any organization atau institution tempat saya saat ini berprofesi. Sebagai pengenalan, saya beroleh beasiswa dari LPDP beberapa tahun silam di Oklahoma State University. Sebelumnya menempuh pendidikan master di Korea Selatan dan S1 di Universitas Indonesia. Saat ini sebagai mentor di program musim panas melalui Mickey Leland Energy Fellowship Program untuk semua mahasiswa yang memiliki kesempatan intern di musim panas di Departemen Energi khususnya di NETL. Sebagai reviewer di beberapa jurnal dan sebagai editorial board di beberapa jurnal Elsevier. Juga membantu LPDP khususnya untuk grup atau komunitas energi. Sebagai pengenalan, National Labs ini pertama kali didirikan itu pada saat Perang Dunia Kedua, berkesinambungan mulai dari Presiden Harry Truman, Presiden Nixon, sampai pada akhirnya Presiden Carter. Terbentuknya Departemen Energi pada masa Presiden Carter tersebut pada tahun 1977. Kalau kita lihat perjalanannya di National Lab, di Departemen Energi, itu semuanya ada berjumlah 17 ya. Mulai dari yang pertama kali didirikan, yaitu di National Energy Technology Lab, which is 1910. Dan yang terakhir adalah Jefferson Lab di 1984 ya, 1984. Departemen Energi sendiri dibentuk pada tahun 1977. Jadi baru berusia kurang lebih sekitar 50 tahun ya. Nah, kemudian dari 17 National Lab ini semuanya didukung oleh 12 program, 12 main office. Ada Office of Artificial Intelligence and Technology Office, ada Office of Cyber Security, ada Advanced Research Project, ada Office of Science, dan tempat saya saat ini berprofesi di Office of Fossil Energy. Semuanya fokus pada 4 tujuan utama misi nasional, yaitu adalah Discovery Science, Energy Security and Independence, National Security, Economic Prosperity, and Global Competitiveness. Dan ini adalah sebaran dari National Labs dari Departemen Energi, mulai dari wilayah Western to the Eastern side, ya, dari California sampai ke area Virginia, dan di beberapa di wilayah di tengah. Ya. Nah, kalau tadi Profesor Santos menyampaikan di Seattle, itu dekat Washington, di situ juga ada NETL ya, di wilayah Albany, Oregon, ya, itu juga ada Idaho National Lab ya. Jadi
Jadi rekan-rekan yang ingin atau yang memiliki interest untuk studi ke US, saya sarankan berdekat-dekatlah dengan National Lab ini. Karena kesempatan banyak sekali untuk melakukan riset, kolaborasi, sampai akhirnya nanti kembali pun bisa melakukan kolaborasi dengan National Lab ini. Ini adalah tempat saya berprofesi saat ini, ya, di National Energy Technology Lab, ya, sebagai salah satu pertama kali fasilitas yang didirikan pemerintah Amerika pada tahun 1910 tadi, ya, kalau kita lihat sejarah, dengan memiliki 4 key inisiatif, artinya fokus fasilitas yang ada. Pertama adalah microwave technology, yang kedua adalah natural gas utilization priority, yang ketiga advanced alloy development and manufacturing, dan yang terakhir baru 2 tahun lalu didirikan, yaitu adalah Science Based Artificial Intelligence Machine Learning Institute. Jadi dari 4 inisiatif ini memegang semua peranan untuk beberapa fasilitas strategis, ya, seperti Reaction Engineering Facility, ada Joule Supercomputer, Technology Accelerator untuk alloy development, ada Center for Artificial Intelligence, ada sampai ke fasilitas tempat saya melakukan riset, yaitu di Hybrid Performance Power System. Kampus yang berdekatan dengan NETL, karena NETL tadi ada beberapa wilayah, ada 3-4 wilayah. Yang pertama adalah di wilayah Pittsburgh, itu di sana ada University of Pittsburgh, ada Carnegie Mellon University, ada Chatham University, kemudian di Morgantown side itu berdekatan dengan West Virginia University. Dan yang ketiga side adalah di Oregon, itu berdekatan dengan Oregon State University di Albany side. Jadi maksud ditampilkannya neighboring university ini buat rekan-rekan yang ingin studi master ataupun PhD di US, jika memperoleh acceptance di salah satu university ini, maka besar kemungkinan untuk menjalin kolaborasi atau bahkan melakukan riset untuk PhD atau masternya, begitu, ya. Keuntungannya nanti banyak sekali keuntungannya. Yang paling fundamental di sini adalah apabila teman-teman melakukan riset di university di National Lab, maka itu akan terus berjenjang, ya, jadi nggak putus. Artinya kalau dia dari master biasanya langsung accept untuk PhD, kalau dia dari PhD langsung accept untuk postdoc, kalau dia setelah postdoc dia bisa melakukan kesempatan berkarir. Jadi terus begitu. Kalau dia ingin kembali ke Indonesia, ya, maka dia juga dapat melakukan atau diberikan prioritas untuk melakukan kolaborasi. Hanya satu-satunya cara untuk melakukan kolaborasi dengan National Lab atau di bawah Departemen Energi ini adalah para individu yang pernah melakukan riset di tempat tersebut, ya. Baik, ini salah satu produk yaitu GE Hydrogen Turbine Project. Ini adalah salah satu project yang funded atau yang didanai oleh Departemen Energi, mulai dari skala pilot sampai kepada skala komersial, ya. Dan yang paling hot topic dari innovation yang lain adalah adanya rare earth element, ya. Itu adalah melalui teknologi untuk sorben untuk mengekstrak rare earth element, ya. Kita di Indonesia banyak sekali batu bara, di dalam batu bara itu terdapat sekali banyak rare earth element yang kalau bisa diekstrak memiliki valuable yang sangat tinggi sekali. Baik, ini adalah 75 teknologi breakthrough dari semua National Lab yang ada di US, mulai dari advanced supercomputing sampai kepada 3D printing, dan ini akan terus bertambah listnya, ya. Sebagai penutup, apa sih tadi keuntungan memiliki kesempatan untuk riset ataupun menjalani studi master ataupun PhD berafiliasi dengan National Lab? Yang pertama adalah selalu terdepan untuk di riset tersebut, ya. Jadi kita memiliki sense yang terdepan di bidang yang kita kerjakan, begitu, ya. Yang kedua itu global network. Jadi teman-teman atau kita akan memiliki banyak sekali network dari sisi ataupun dari pihak researcher, dari akademia maupun dari industrial people, ya. Kemudian yang lainnya adalah expose kepada untuk penyusunan konsep dan proposal. Nah, disinilah letak salah satu mungkin, ya, kelebihan dari sistem yang dibentuk oleh National Lab ini. Kita bisa berkompetisi dengan researcher yang lain
secara fair, begitu ya. Maka di situ ide-ide baru muncul untuk melakukan terobosan teknologi. Kemudian yang keempat, yang juga tidak kalah penting, kita banyak sekali kesempatan untuk menjadi hosting untuk regional and global conferences. Ya, banyak sekali network yang bisa improve dari sana. Kemudian kita akan lebih mudah untuk exposure untuk scientific publication, paten, ataupun joint research atau collaboration. Ya. Kemudian tentunya buat teman-teman yang ingin melakukan aplikasi ya, untuk untuk memiliki hak yang sama dengan warga negara Amerika Serikat, ya tentunya berafiliasi dengan National Lab memiliki acceptance yang lebih besar ya. Kemudian yang terakhir mungkin adalah banyak sekali kesempatan yang diperoleh untuk professional development melalui training, melalui pengembangan program dan lain-lain. Mungkin nanti kita bisa lanjut ke sesi Q&A. Demikian, thank you very much for your attention. And that's all. Thank you. Bianca. Baik, terima kasih Bapak Dr. Notaryanto atas presentasinya yang sangat menarik. Now I would like to ask to Professor Anna and Professor Santos. Actually, here maybe there are a lot of students and a lot of also representative from many university in Indonesia. Listening to your presentation, actually maybe a lot of students who would like to pursue master or PhD in your university. So the question is how competitive is it, or how difficult is it to submit the application to your program, and is it still need a GRE, and also does the student need to provide their own scholarship or funding for that? Please, maybe starting from Professor Anna. Maybe. Okay, good. So yes, thank you for the question. So our program is very large. We have many faculty members, and so many of our PhD students are funded on research projects. Others are funded on scholarships and fellowships. So we incentivize, we want the students actually to apply for prestigious national fellowships within the US, and that's possible for domestic students, both US citizens and permanent residents. And of course, we're very welcoming to students from all over the world who come in with their own funding. In terms of the competition for funding, it's really I suggest that the students investigate our website, look at what the faculty do, look at the research. Sometimes the website is not the most representative of ongoing research, but when you see something that's of interest, you should contact the faculty, send them an email, and tell them about what you're interested in, right? So usually the funding that is available on existing projects, but maybe you actually could be, if you have your own funding through a fellowship like LDPD, for example, you can define your own project, right? So you can benefit from the advice and from the mentoring from that faculty member and their expertise, but be able to direct your research to an area or a topic that is of more direct interest for you and for your career goals, for your home university, if you're going to go back and teach, for example, at the university in Indonesia, and so on. So I think what I would suggest is that you contact faculty, and so we tend to fund many of our international students, most of them, I would say, but really depends on the opportunities at the time, whether there's a good fit between what the student wants to do and the faculty member,
the research project they have. The GREs right now are still optional. There's quite a bit of discussion whether they should, we should get rid of them altogether, or we should expect them from everybody all the time. There's a little bit of discussion. I think I want to say that our engineering program is very rigorous. And so we pay a lot of attention to the background of our students, but as Denisa can say, we also provide a lot of support, and we're totally committed to the success of our graduate students. So as soon as you become an Illinois student, you're one of the family, and being an Illinois alumni, believe me, I've joined recently, and I've been totally impressed by the power of the alumni, of the Illinois alumni spirit. It's pretty amazing. And so we're very committed to the success of our students, not only in the graduate program, but after they graduate and as they move on and take jobs and do start their own careers. So I think the first step is to really look at so many projects, so many things that we do, areas that possibly many of you would never associate with civil engineering. The face of civil engineering these days is very different from what it was 20 or 30 years ago. The modern face of civil engineering is really exciting and highly interdisciplinary. And so it may take a little bit of work until you find the faculty member you want to work for, or two or three, not really work for, but work with. And so I really invite you to contact them and establish that personal relationship. Yeah, thank you very much. Another thing that I would like to ask, maybe unfortunately Professor Santos already left because he has already another meeting. But another question is about the potential of research collaboration. Maybe I would like also to ask to Pak Natarianto and Professor Anna, if we have a PhD student in Indonesia and would like to spend the research for some time in your laboratory, will it be possible, and how is the procedure for that? Also, if our lecturer would like to initiate the research collaboration, how will we do that? Thank you very much. Maybe starting from Pak Natarianto dulu, please. Yeah, thank you, Pak. As I mentioned earlier in the slides, one of the possible options to have the collaborations is just individual previously conducted research in that facility. Either he was as a master student or PhD student or a postdoc positions, and after that there is certain agreement that can be reached to facilitate the collaborations. Other than that, it's still very restricted and limited to have foreign institutions to have collaborations within the national facilities. In our research group, we have several collaborations, and one of those is from Italy and another is from China. Just because previously, a couple years ago, there was students coming in and develop some and make some works, and that work is still used until now, and the collaboration is just automatically happens so there is a procedure to do that. So that is one of the possible options. I hope this can answer the question. Very much, Professor Anna. Could you
Yes. our insights. Yes. Pak? So let me tell you a little bit about the different modes of opportunities for collaboration that we have. So we have a very strong international programs office actually in our department, one of our own. And we have agreements with multiple universities around the world for 3+2 sort of exchange of undergraduate students. So students do, for example, their first 3 years in their home country, and then they come to our department, and they do 2 more years. And by doing that, they actually get a master's degree, right? So those require an MOU, and there's an agreement between the 2 universities. So we have those with many universities across Asia and in South America, and some in Europe as well. So that's one way of having that collaboration. The other collaboration you mentioned, which is, we have a faculty member, say in a university in Indonesia who has a graduate student, and they are working in a specific topic, and they would like to have a collaboration with the professor in Illinois. Again, in that case, I strongly suggest that you contact the faculty member. And it's always good to have the professor in Indonesia also reach out, because sometimes, the students email the faculty and they say, oh, I'd like to go there for 6 months to work on some research project. But then, the faculty think, oh, but what about your advisor? So is your advisor in agreement? Are they interested? Will they be supportive? If we want to publish a paper, how will that work out, right? So actually, we like to support the students, but also the faculty who are in the home countries. And so I think that's the best way to establish long-lasting relationships and strong relationships that can be fruitful over time, right? Otherwise, it's like a one-shot type of thing. Yeah. Okay, thank you very much, Profesor Anna. Pak Wisnu ini akan meninggalkan kita dalam beberapa menit ke depan, jadi saya ingin bertanya kepada Pak Wisnu. Tadi sudah disampaikan terkait scholarship, Pak Wisnu. Nah, ini suka ada ayam dan telur, Pak. Jadi LOA dulu atau beasiswa dulu gitu, Pak. Nah, dalam hal ini bagaimana kebijakan LPDP terkait dengan mahasiswa yang ingin mendaftar ke luar negeri? Apakah harus sudah diterima dulu atau boleh sedang mencari dulu, Pak? Silakan, Pak Wisnu. Terima kasih, Pak Tata. Jadi ini kebetulan sedang hari-hari terakhir penutupan beasiswa ini. Teman-teman bisa lihat di website syarat-syaratnya beasiswa. Tapi kita akan buka lagi di bulan Agustus nanti untuk yang second batch. Yang first batch-nya ini kalau nggak salah tanggal 27 tutup. Jadi memang kalau untuk perguruan tinggi top dunia itu biasanya kita meminta LOA karena untuk kepastian. Tapi yang belum punya juga tidak apa. Itu kan opsional. Tapi kalau yang LOA sudah dapat, ya bisa langsung nanti proses administrasinya itu kan disyaratkan di proses administrasi, nanti bisa langsung ke proses wawancara dan sebagainya. Jadi LOA itu menurut saya nilai tambah bagi peserta. Jadi bukan duluan mana terima sekolah dulu atau LOA dulu, tapi ada LOA itu adalah nilai tambah. Jika belum punya LOA, daftar saja. Nanti dalam prosesnya akan sambil jalan dicarikan sekolahnya gitu. Saya kira begitu, Pak Tata. Oh iya, baik. Terima kasih, Pak. Karena ini banyak sekali yang sedang minta rekomendasi juga dari saya untuk daftar LPDP sekarang, Pak. Dan pada ini tanggal 27 terakhir ya? Iya. Pada pertanyaannya ke saya juga itu, Pak. Masalahnya ini LOA dulu atau gimana, Pak? Daftar dulu saya bilang juga begitu, Pak. Jadi betul ya, Pak ya. Daftar saja dulu. Oke, terima kasih, Tapi Pak Wisnu. LOA adalah nilai tambah. Iya, betul. Betul. Ya. So, yes, Ken, terima kasih Pak Wisnu. Mungkin sebentar lagi Pak Wisnu mungkin harus pamit ya Pak ya. Terima kasih atas
partisipasinya di acara ini dan semoga informasi yang diberikan oleh Pak Wisnu tadi bisa berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih. See you sometime, someday, Profesor Anna, Pak Nataryanto, and also Pak Tata Cipta. Have a good day and hope to will be success and very helpful. Thank you very Good much. morning. Good morning. Thank you. Professor Anna, as mentioned by Pak Wisnu before, that LOA is an advantage. So, in your opinion, how the student can accelerate the submission process and get the letter of acceptance? When will be the best time to apply and in order to get the LOA? Because like Pak Wisnu mentioned, the period of scholarship usually is March and August in Indonesia. So how the student should pursue the application in order to get the LOA at the right time? Thank you. Yes, so I think that I will talk to our director of our associate head, who's director of graduate programs. But basically, the way we work at UIUC is we do have the typical deadlines that most schools have in the US. You have to apply in the fall, and then there's a deadline, soft deadline in January, and then we make decisions on fellowships and acceptances by all the time between February and April and May, and then we start in the fall again. However, we actually have rolling applications at UIC. So if the student, for example, a student could start in January, not necessarily start in August, for example. And so, but for those applications, I think I suggest that the best way is to contact our director of graduate programs, submit an application. The application will be reviewed. Again, as I said, if you already know the professor that or the area, at least the area that you would be more interested in, that is also helpful. But we are very flexible that way, and exactly for the reasons you mentioned, because we know that depending on where you are in the world, things are very different. And we realize that, we start with acceptances, for example, in January, but oftentimes, also faculty get new projects, for example, in May. So we are always open, even though there is clearly a season. Yeah. Okay. Thank you very much, Professor Anna. So, and of course, if anybody has questions, please feel free to email me as well. Okay. Denisa. Yeah. Thank you very much. So, thank you very much. So we should move on to the next session. Sesi berikutnya ini akan disampaikan dalam bahasa Indonesia. Please allow me to host this in bahasa Indonesia, Profesor Anna. Good night. Good evening. Yeah. So this is from Denisa Sari Darmawi Purba dan Yosua Gombo. Ibu Denisa, silahkan mempresentasikan apa yang dialami dan bagaimana bersekolah di Amerika. Silahkan, Mbak. Ya, terima kasih, Prof. Let me share my screen. Is it the correct one, or should I? Okay. Yeah. Okay. Thank you so much, Professor Barros, for attending this. I'm really happy that you might there. But for this presentation, I will present it in Indonesia. So, halo semua. Perkenalkan, nama saya Denisa Purba. Saya adalah second year PhD student di University of Illinois at Urbana-Champaign. Saat ini saya akan sharing terkait perjalanan riset saya di bidang resilience and sustainable transportation system.
Berikut sekilas informasi terkait diri saya. Saya menempuh studi S1 di jurusan Teknik Sipil di ITB, dan saya dibimbing oleh Profesor Iswandi Imran. Saya juga mendapat gelar Master Teknik Sipil dengan konsentrasi Societal Risk and Hazard Mitigation in UIUC, dan saya dibimbing oleh Profesor Paolo Garruni. Lalu saya juga saat ini melanjutkan program studi Teknik Sipil dengan konsentrasi Transportation Engineering di UIUC dan dibimbing oleh Profesor Altria Kontu. Di samping dunia akademik, saya juga aktif berorganisasi dan mengembangkan diri. Beberapa honors dan award yang saya dapat, saya adalah Student Fellow of Climate Change AI Summer School in 2022. Saya juga adalah Delegate of World Bank Group Youth Summit in 2021. Saya juga tahun lalu mendapatkan award for Executive Partnership Scholarship winner in WT Women in Transportation for Greater Chicago Area Chapters. Dan saya juga adalah award di LPDP di 2019. Terkait riset saya saat ini saya fokus pada Resilient and Sustainable Transportation System, di mana saya mengaplikasikan Operation Research Method, Reliability Analysis Method, dan juga Big Data Analysis. Selanjutnya saya ingin menjelaskan perjalanan riset saya. Memang benar dari S1 sampai program PhD saat ini, major saya adalah teknik sipil, tapi seperti yang tadi Profesor Ana Barus sampaikan, civil engineering sangatlah diverse, ada banyak core area di dalamnya. Dan dalam perjalanan karir riset saya, di dalam teknik sipil sendiri, saya melakukan beberapa transisi dalam riset saya. Saat S1 di ITB, kejurusan saya adalah Structural Engineers, di mana saya dibimbing oleh Profesor Iswandi. Structural Engineers ini adalah fokus teknik sipil yang fokus pada perencanaan dan desain struktural infrastruktur, baik itu bangunan dan jembatan. Dan pada saat itu, saya tertarik pada perencanaan struktur tahan gempa. Setelah S1, saya memang sudah berkeinginan ingin melanjutkan studi S2, dan saya memang punya interest di UIUC, karena UIUC adalah top civil engineering in United States, dan banyak juga seperti yang Profesor baru sampaikan buku-buku dari teknik sipil yang ditulis oleh alumni dari UIUC. Selama persiapan S2 saya ini, saya bekerja di PT Lapi Ganesha Tama Consulting sebagai structural engineering di perencanaan LRT Jabodetabek. Lalu di pertengahan 2016 saya mendapatkan award, saya adalah award di LPDP, dan saya mendaftar UIUC untuk intake fall 2017 di kejurusan structural engineer. Namun saya gagal di sini, saya ditolak di UIUC. Dan di sini membuat saya berpikir apakah benar saya ingin melanjutkan di bidang structural engineering. Dalam refleksi diri, saya melihat selama saya bekerja, saya mulai ada ketertarikan pada fokus infrastructure system. Terutama dalam project LRT, kami tidak hanya mendesain segmen per segmen dari jembatan itu, tapi kami merencanakan bagaimana rangkaian segmen ini bisa menjadi satu sistem yang terintegrasi dan resilient terhadap bencana. Di sini saya mulai belajar mungkin structural engineer bukan bidang yang saya cari. Dan saya melakukan riset dan menemukan kejurusan yang unik. Ini adalah cross-discipline, interdiscipline core area di UIUC, yaitu structural risk management. Saat ini adalah berubah sudah menjadi social risk and hazard mitigation. Ini adalah fokus interdisiplin di mana kita fokus pada perencanaan risiko untuk infrastruktur sistem. Dan saya mendaftar untuk intake spring 2018 di sana, dan saya diterima dan bergabung dengan Profesor Paolo Garruni. Di sana saya terekspos dengan banyak kelas-kelas yang courses yang sangat interdisiplin, di mana saya belajar tentang decision analysis, ilmu-ilmu probabilistik dan stokastik, dan investment, dan juga optimization method. Dan saya banyak mengambil kelas yang cross department juga, seperti kelas-kelas di statistik, economics, dan industrial engineering. Dan di sanalah yang menginfluence riset saya, master thesis saya, di mana saya melakukan optimization of retrofit decision as risk mitigation strategy for infrastructure dengan Profesor Paolo Garruni. Dan saya merasa saya punya ketertarikan terhadap operation research method dan policy analysis karena kelas-kelas yang saya ambil. Namun pada saat itu saya tidak mau pindah menjadi teknik industri, saya ingin tetap menjadi teknik sipil. Dan saat itu Profesor Paolo Garruni mensugesti saya bagaimana jika mulai mengeksplor di bagian transportation system engineering, terutama transportation system. Dan di situ saya
bertemu dengan Profesor Alfred Kontu, di mana Transportation System ini adalah fokus kejuruan dari teknik sipil yang fokus pada perencanaan sistem transportasi yang lebih ke macroscopic level. Jadi di sana ada banyak kelas-kelasnya, banyak berisi cross department dari urban planning, economics, industrial engineering, dan juga civil engineering. Untuk skema funding, seperti yang sudah saya sampaikan, di program master saya didanai oleh LPDP. Untuk aplikasi dan coverage, bisa dicek di sini, saya siapkan linknya, dan aplikasi juga LPDP juga sebentar lagi akan tutup untuk batch pertama. Semoga teman-teman bisa mendaftar. Dan untuk PhD program, saya didanai oleh advisor saya, Profesor Alfred Kontu, dengan 50% graduate research assistantship. Untuk sedikit menjelaskan apa maksudnya 50% di sini adalah di United States berdasarkan peraturan untuk mahasiswa dengan visa F1 dan J1, kita itu hanya boleh maksimum bekerja 50% dari full time hour. Di Amerika ini full time hour itu adalah 40 jam per week. Artinya mahasiswa internasional hanya boleh bekerja maksimum berdasarkan visa, itu adalah 50% dari 40 jam itu, yaitu 20 jam per week. Sehingga ini adalah maksimum yang bisa diberikan kepada international student di UIC. Untuk coverage-nya, tuition fee di waive dan kita punya monthly stipend. Dan untuk sekedar info aja, engineering department monthly stipend-nya merupakan monthly stipend tertinggi di UIUC. Jadi jangan khawatir untuk itu, semuanya cukup. Dan untuk berikutnya, saya juga menyampaikan kiat-kiat sukses untuk mencari funding. Saya mengutip takeaways yang teman kita dulu di Bianca 25 sempat sampaikan, teman kita Ilham Sidik di Bianca 25. Menurut saya dia sangat tepat akan hal ini, bahwa ini saat kita mencari funding, ini bukan hanya bagaimana kita mengisi aplikasi, tapi juga bagaimana kita mendevelop diri kita untuk lebih maju lagi. Tapi saya ingin fokus pada poin keempat, yaitu network, karena ini karena pengalaman PhD saya cukup unik. Jadi transisi PhD saya ini tepat pada masa pandemi. Saya lulus di Agustus 2020, dan masa transisi itu saat itu Illinois State itu sedang lockdown. Dan rencana saya adalah pada saat itu ketika saya lulus master, saya ingin pulang dulu baru bekerja di Indonesia, baru melakukan pencarian PhD. Jadi saya tidak punya aplikasi PhD sama sekali. Namun saat itu saya bertemu dengan dosen saya yang ada di teknik industri, yaitu Profesor Fogi Aziz. Beliau bilang kepada saya, baik jangan pulang, lanjut saja PhD di masa uncertain ini. Dan dia memperkenalkan saya dengan Profesor Alfred Kontu. Dan saya bertemu dengan beliau, dan beliau menerima saya sebagai PhD. Namun pada saat itu saya tidak punya aplikasi PhD. Jadi proses yang dilakukan oleh pihak departemen kami dan Profesor Alfred Kontu sangat mensupport saya. Mereka menuliskan petisi kepada Graduate College untuk mengangkat saya langsung menjadi PhD student tanpa application process dan fully funding. Jadi menurut saya, dari pengalaman saya ini agak sedikit unik karena saya tidak pernah melakukan aplikasi PhD. Jadi kalau teman-teman ingin bertanya pada saya terhadap itu, saya tidak bisa menjawabnya. Tapi yang saya bisa sampaikan adalah di sini bagaimana pentingnya bernetwork. Dan bisa dilihat pada kasus saya yang mempromosikan saya bukan hanya dosen-dosen dari departemen saya, tapi juga dosen-dosen dari cross department, yaitu pada kasus ini adalah Department of Industrial Engineering. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan sekilas tentang riset saya di PhD ini. Topik saya adalah terkait tentang Evacuation Preparedness Policy for Alternative Fuel Vehicles. Pada saat ini kita melihat meningkatnya penggunaan mobil tenaga listrik, hidrogen, natural gas yang menjadi alternatif dari bahan bakar bensin di US. Dan mobil-mobil ini berkontribusi untuk mengurangi emisi gas dan mempromosikan transportasi yang ramah lingkungan. Namun sangat disayangkan mobil-mobil yang ramah lingkungan ini dan bahkan terkesan advance dan luxury ini sangat vulnerable dan rentan dalam kondisi emergency. Terdapat 3 hal kelemahan dari mobil-mobil ramah lingkungan ini. Pertama adalah driving range atau kapasitas tangki atau baterai yang sangat pendek dibandingkan mobil berbensin. Ketersediaan refueling station terbatas dan waktu pengisian atau refueling time yang relatif lama dibandingkan mobil-mobil dengan basis bensin. Saya tertarik untuk mempelajari bagaimana mobil ramah lingkungan ini mempengaruhi perencanaan evakuasi, terutama operasi dari evakuasi itu. Bagaimana para evakuasi yang melakukan evakuasi bisa mencari shelter dengan keterbatasan driving range mereka, jalur mana yang harus ditempuh, apakah ada refueling station yang mensupport, dan bagaimana kita mengontrolnya.
Karena itu dalam riset saya ini saya punya 3 research goal. Pada umumnya di teknik sipil di UIUC, disertasi itu terdiri dari minimum 3 topik besar, dan dari tiap 3 topik besar ini harus dipublikasikan dan aktif dipresentasikan di international conference. Goal pertama saya adalah to propose preemptive evacuation route design planning for alternative fuel vehicles. Jadi ini saya melakukan perencanaan desain jalur evakuasi untuk alternative fuel vehicles yang yang melibatkan karakteristik teknologi dari vehicle ini. Saya berkolaborasi dengan Profesor Fogiaziz dan di-advise dengan Profesor Kontu, dan saat ini kami punya paper yang sedang under review di Transportation Research Part C. Dan topik ini sudah dipresentasikan di beberapa international annual meetings dan conference sejak tahun 2020 sampai saat ini. Dan selanjutnya goal kedua adalah kami ingin mendesain optimum deployment for supplementary alternative refueling station in supporting evacuation process. Pada saat ini saya pada topik ini saya bekerja dengan satu orang undergraduate students dari Industrial Engineering, Simon Balisi. Kami bekerja bagaimana menggunakan routing model yang sudah kami pakai untuk melakukan perencanaan strategik letak-letak refueling station yang strategik untuk mensupport evacuation process. Dan pekerjaan ini juga sudah kami presentasikan di Informs annual meetings dan juga di beberapa research symposium. Dan dan topik ini juga mendapatkan award honorable mention di in UIUC Undergraduate Research Symposium, dan juga diundang sebagai finalis untuk Informs Student Prize. Dan topik yang ketiga yang akan saya mulai saat ini adalah mengevaluasi bagaimana perubahan travel behavior pada saat evakuasi dengan menggunakan mobil-mobil ini. Apakah dengan keterbatasan teknologi dari mobil-mobil ramah lingkungan ini ada perubahan bagaimana orang memilih jalur dan sebagainya. Itu yang kami ingin lakukan. Sekian dari saya. Jika ingin bertanya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Denisa. Bianca. Ya, terima kasih Mbak Denisa atas paparannya yang sangat menarik dan pengalamannya untuk memperoleh posisi sebagai mahasiswa PhD itu sangat menggugah semangat teman-teman, saya kira. Baik, yang berikutnya presentasi dari Mas Yosua Gombo, PhD student dari University of Washington. Silakan Mas Yosua. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk share screen saya. Semoga udah kelihatan ya full screen-nya. Ya, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang diberikan untuk saya. Selamat pagi untuk Indonesia dan selamat malam bagi yang di US. Salam hormat saya buat Bapak Ambasador atau yang mewakili dan juga Pak Direktur LPDP yang baru saja pamit. Serta terima kasih saya buat Prof. Poppy dan KBRI yang telah menyediakan platform komunikasi sains ini, Bianca, bagi para cendekiawan Indonesia yang ada di US agar kita bisa membagikan sedikit tentang karya kita di sini. Dan terima kasih juga Prof. Tata yang sudah bersedia untuk menjadi moderator untuk event malam hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang riset saya, yaitu objek transport atau transportasi benda menggunakan sistem multiple robots. Dan seperti yang tadi dikenalkan, nama saya Yosua, saya PhD student di Department of Mechanical Engineering di University of Washington di Seattle. Mungkin sebelum saya masuk ke riset saya, langkah baiknya untuk saya jelaskan sedikit tentang perbedaan antara single robot dan multi robot system.
Kalau kita berbicara tentang robot, yang biasa dalam pikiran kita itu mungkin seperti ini ya. Jadi ada robot yang menyerupai lengan manusia, yang kita bisa lihat seperti ini, industrial robotic arms. Ada juga yang benar-benar menyerupai manusia atau yang biasa kita bilang humanoid robot. Kebetulan ini adalah Atlas dari Boston Dynamics. Namun ada juga robot yang menyerupai makhluk hidup lainnya. Contohnya di sini hewan berkaki 4 seperti robot ini juga dari Boston Dynamics, namanya Spot. Robot seperti ini bisa kita lihat karena ini hardware-nya tuh terintegrasi menjadi satu dan biasanya dikontrol oleh satu central command komputer yang tersentralisasi, dan kita bisa lihat bahwa jenis robot seperti ini kita kategorikan sebagai single robot system. Ya. Namun ada sistem robot lainnya, seperti yang kita lihat di dua gambar di bawah ini ada sistem robot lainnya yang terdiri dari robot-robot kecil ya. Jadi kalau kita lihat hardware-nya ini tidak terintegrasi jadi satu, melainkan dia lebih terlepas, namun membentuk satu sistem yang bisa bekerja sama. Dan ini pun diinspirasi oleh sistem alam ya. Kita bisa lihat mungkin semut-semut misalnya untuk yang ini, atau untuk drones kita bisa lihat burung-burung di udara, bagaimana mereka bisa bekerja sama. Dan sistem seperti inilah yang kita sebut sebagai multi robot system. Nah, pada umumnya single robot system itu lebih kompleks. Kenapa kompleks? Karena untuk menjalankan beberapa tugas menggunakan single robot system, kita memerlukan banyak fitur-fitur yang perlu ditambah. Nah, semakin banyak fitur, robotnya semakin kompleks, dan konsekuensinya robotnya pun menjadi lebih mahal. Dan mahal di sini bukan hanya harganya ya, tapi juga penggunaan energi dari robot-robot tersebut. Nah, in contrast, multi robot system itu biasanya lebih simple. Kalau kita lihat ini kayak mainan ya, robotnya lebih simple, hardware-nya lebih murah, dan kita bisa pastikan juga bahwa penggunaan energinya bagi tiap robot itu lebih sedikit. Dan ini yang menjadi keuntungan dari multi robot system. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, dalam multi robot system, keuntungannya kalau kita bandingkan dengan single robot system, itu yang pertama adaptability ya. Jadi bagaimana dengan multi robot system itu lebih mudah untuk beradaptasi dengan tugas-tugas yang berbeda sesuai dengan apa yang kita lakukan kan. Yang berikutnya itu ada robustness, di mana keuntungan ini jika ada salah satu agent, ada salah satu robot dalam sistemnya rusak, the whole system robotnya itu masih bisa berjalan tanpa agent yang ini. Tidak seperti single robot system. Kalau rusak ya rusak gitu kan. Jadi ini ada keuntungannya. Kemudian dalam segi scalability, multi robot system itu lebih mudah untuk ditambah. Misalnya kita bisa tambah atau mengurangi robot dalam sistemnya untuk beradaptasi dengan fungsi-fungsi lainnya. Dan tentunya cost yang tadi saya sempat sebutkan sebelumnya. Aplikasinya itu sudah banyak researchers dan scientists yang melihat bahwa multi robot system ini dapat digunakan dalam segi search and rescue misalnya, karena dengan multi robot system bisa mengcover lebih banyak lahan. Juga dalam eksplorasi, contohnya dalam mapping, itu sangat efisien. Foraging, khususnya dalam segi agriculture, sudah multi robot system juga sudah diterapkan, dan tentunya dalam object transport. Dan disinilah riset saya, yaitu bagaimana kita mengenable object transport ini menggunakan multi robot system. Ya, dan kalau kita lihat object transport secara spesifik, nah ini lagi-lagi terinspirasi oleh biological system di alam yang kita amati sehari-hari. Kalau kita lihat semut, itu mereka sangat cerdik dan efisien dalam mengangkut barang ya. Jadi misalnya mereka temukan makanan, mereka tuh bisa ambil secara bergotong royong, pindahkan makanan dari satu tempat ke sarang mereka. Dan yang researcher temukan, dalam proses pengangkutan makanan ini, masing-masing semut itu tidak berkomunikasi secara langsung, melainkan mereka berkomunikasi melalui benda yang mereka angkat. Sama seperti kita manusia, contohnya kalau saya mengangkat meja, berpindah dengan teman, kalau teman saya berpindah, dia tidak perlu menyuruh saya untuk pindah bersama dia, tapi dengan
merasakan gaya yang ada di meja itu, saya bisa pindah bersama dia gitu. Dan the main question, ya, jadi goal saya dalam riset ini bagaimana kita memimik behavior seperti ini, behavior alam seperti ini dengan menggunakan multi robot system. Dan ternyata itu bukan hal yang gampang. Ternyata collaborative control itu merupakan hal yang cukup challenging, cukup susah, karena bagaimana kita bisa mengendalikan masing-masing robot untuk menjalankan suatu goal itu merupakan tantangan yang sampai saat ini pun banyak engineers dan scientists masih bekerja untuk menyelesaikannya. Apalagi di sini yang kita mau dari sistem seperti ini adalah desentralisasi, di mana seperti yang semut-semut tadi, mereka tidak berkomunikasi secara langsung, tapi bagaimana bisa robot-robot ini berpindah ke tempat yang lain secara konsensus tanpa berkomunikasi, ya. Jadi itu desentralisasi. Namun juga perlu ada robustness ketika satu rusak, masing-masing robotnya pun masih bisa berjalan. Dan karena ini robotic system, kita biasanya berpikir tentang bagaimana kita bisa membuat sistem ini lebih intelijen lagi. Ya. Dan riset saya di UDAP saat ini, kalau bisa dilihat di sini, ini ada group of mobile robots yang kebetulan it's a homemade robot, ya. Jadi saya buat robot ini dari scratch. Ada 4 robot. Kalau dilihat di sini kita mencoba memimik sistem yang seperti semut. Jadi umpamanya robot ini coba mengangkat suatu benda yang fleksibel. Nah, dalam hal ini flexible object ini adalah sebuah pegas, ya. Sehingga kenapa menggunakan pegas, agar kita bisa memvisualisasi deformasi dari objek ini. Gitu. Dan kita bisa lihat robot pertama ini merupakan yang leader, di mana leader robot itu mengetahui tujuan tempat berikutnya, dan robot-robot lainnya adalah followers. Mereka hanya mengikuti gerakan dari leader berdasarkan feedback atau berdasarkan sensor measurements dari benda tersebut. Ya, jadi ini result eksperimen saya. Kita bisa lihat robot yang paling kanan adalah yang leader. Dia dikendalikan oleh manusia dalam hal ini, dan yang lainnya bisa mengikuti tanpa mengindus deformasi ke objeknya. Dan result saya juga sudah dipublish di satu jurnal di IEEE Robotics and Automation Letters, dan juga dipresentasikan di 2 conference yang berbeda, di American Control Conference dan juga di Indian Control Conference di tahun 2021. Nah, kalau saya boleh bermimpi untuk masa depan, dream for the future, ini gambar desa saya di Papua. Kalau lihat ini seperti rural, ya, cukup terpencil dan bahkan belum ada jalan raya. Kalau masih lihat jalannya masih putih. Sehingga kalau dia secara dekat, kadang kalau hujan berarti ini sangat sulit dilewati karena begitu banyak lumpur, dan kendaraan yang biasa pun mengalami tantangan. Dan ini menghambat distribusi, misalnya kita bisa lihat distribusi pangan dan vaksin. Nah, mimpi saya ke depannya itu bagaimana saya bisa menggunakan multi robot system atau knowledge yang saya pelajari di sini untuk membangun suatu transportasi dan distribusi sistem yang lebih baik. Nah, kita bisa lihat sudah ada contoh di Vanuatu. Ini proyek yang mereka lakukan, bagaimana mereka bisa mendistribusikan vaksin menggunakan drone. Mungkin hal yang serupa kita bisa terapkan di Indonesia. Dan ini mimpi saya ke depan. Kalau tercapai, amin. Jadi bagaimana kita bisa mendevelop sistem transportasi dan distribusi yang lebih baik untuk Indonesia dan khususnya untuk Papua. Demikian presentasi saya. Feel free to contact me, dan terima kasih. Terima kasih sekali, Mas Joshua. Baik, terima kasih Mbak Denisa dan Mas Joshua atas presentasinya. Ini adalah presentasi yang sangat menarik, yang bisa membuka mata kita tentang topik-topik riset yang sedang dilakukan di Universitas Illinois dan University of Washington.
Mbak Denisa dan Mas Yosua, kira-kira Mbak Denisa dan Mas Yosua ini udah ada rencanakah nanti setelah selesai sekolah itu akan melanjutkan kemana gitu? Apakah pulang ke Indonesia, dan bagaimana, apakah sudah terbayang bagaimana memanfaatkan apa yang sudah dipelajari, tidak melulu hanya risetnya itu, nanti di Indonesia diterapkannya seperti apa? Mungkin Mbak Denisa dulu, silakan. Iya, terima kasih. Sebetulnya saya saat ini saya masih berpikir antara saya ingin masuk ke dunia akademisi atau saya ingin masuk ke dunia profesional. Namun satu hal yang saya pasti, saya sangat tertarik dengan riset. Jadi dunia profesional yang saya ingin tekuni adalah research institution. Dan saya berharap ke depannya mungkin ketika saya nanti kembali ke Indonesia, saya bisa masuk antara di akademisi maupun di research institution. Namun mungkin umumnya untuk civil engineering biasanya seperti yang tadi Pak Nata sempat sampaikan, ketika PhD kita umumnya masuk ke postdoc dulu gitu. Jadi mungkin saya akan melakukan postdoc dulu, research di sini, dan hopefully setelah itu saya bisa lebih apakah saya akan masuk ke akademisi maupun saya akan masuk ke research institution. Dan untuk pengembangannya ke Indonesia, saat ini memang fokus studi saya sangat fokus pada topik di Amerika, yaitu mobil listrik, alternative fuel vehicles. Namun menurut saya satu hal yang ingin saya kontribusikan terutama untuk teman-teman di teknik sipil Indonesia, bahwa seperti yang tadi Profesor Barros sempat sampaikan, bahwa teknik sipil itu sudah banyak berevolusi. Kita punya banyak sekali pengembangan dan arahnya sudah lebih ke interdisiplin. Dan menurut saya ingin mungkin menunjukkan kepada teman-teman di Indonesia bahwa teknik sipil ini bukan hanya lagi, teknik sipil selalu dikategorikan sebagai teknik tertua ya di engineering. Tapi saya ingin menyampaikan mereka bahwa kebutuhan dari dunia industri atau riset pada saat ini menginginkan teknik sipil itu lebih fokus kepada interdisiplin dan harus mampu masuk ke arah sana. Dan menurut saya ingin juga berkontribusi menjadi mungkin role model atau membantu teman-teman untuk bagaimana caranya memulai mencari mentor untuk masuk ke interdisipliner ini. Dan terkhusus untuk riset saya, seperti yang saya sampaikan bahwa saya ini lebih ke infrastructure system. Saya tidak menentu fokus pada transportation saja. Ilmu-ilmu yang saya pelajari pada saat ini bisa diaplikasikan untuk infrastructure system manapun. Biasanya ketika kita ngomong tentang infrastructure, kita berbicara pada lifeline infrastructures, termasuk diantaranya saat ini yang saya tekuni adalah network transportation. Namun itu juga masuk ke dalam communication network, juga masuk ke sana di dalam water grid, logistik atau manajemen networking dan coordination. Jadi ketika kita ngomong tentang infrastructure system ini, kita harus melihat bagaimana lebih ke dalam suatu network yang saling terinterdependensi. Dan menurut saya bisa berkontribusi di sana. Terima kasih. Ya baik, Mas Yosua, mungkin saya kebetulan juga dekan di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, jadi sedikit banyak saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Mas Yosua dengan sangat senang gitu ya melihat topik risetnya. Dan di Indonesia mungkin masih belum banyak yang melakukan itu ya, robot-robot yang bisa bekerja bersama-sama seperti itu. Nah, kira-kira ke depannya Mas Yosua ini rencananya seperti apa nih? Dan kira-kira akan membawa ilmunya ke Indonesia itu seperti bagaimana? Silakan. Ya, terima kasih Prof. Tata. Jadi sampai saat ini merupakan tahun ketiga saya PhD di University of Washington. Tujuan saya untuk masuk ke dunia industri sebenarnya. Jadi selama program saya ini saya coba shape untuk menuju karir ke industri. Dan itu sampai saat ini sih. Dan saya melihat karena banyak begitu industri
otomasi ya yang sudah mulai muncul terutama di Ya. di US, sehingga saya pikir alangkah baiknya bagi saya untuk mungkin mendapat sedikit pengalaman dulu di US kalau bisa bekerja di sektor industri terutama di bidang robotika sebelum nantinya balik ke Indonesia. Dan untuk balik ke Indonesia itu maksudnya dari lubuk hati saya sendiri, saya sangat ingin ya, karena saya juga merupakan awardee dari beasiswa OSUS Papua untuk undergrad dan masternya, sehingga ada rasa obligasi lah intinya untuk balik ke Indonesia dan membangun. Dan kalau bilang untuk apa yang bisa saya bawa ke Indonesia, mungkin tadi kalau kita ingat lagi sambutan dari Pak Wakil Ambasador ya soal bagaimana Indonesia perlu develop lagi manufacturing sektornya ya, dengan kemajuan industri 4.0 sehingga banyak sistem otomasi yang perlu kita bangun di Indonesia. Saya kira mungkin dalam sektor seperti ini yang saya bisa mengaplikasikan ilmu yang saya dapat di sini untuk membangun sektor otomasi di Indonesia, seperti itu, Prof. Ya, terima kasih Mas Yosua. Saya kira selain ilmu yang dibawa juga di sana Mas Yosua dan Mbak Denisa pasti belajar tentang budaya, kemudian sikap hidup, disiplin, bagaimana berjuang, begitu ya. Dan itu mungkin adalah hal yang juga sangat berharga untuk nanti dibawa ke Indonesia pada saat mengabdi di Indonesia. Saya mengalami itu bahwa geger budaya itu bukan waktu dari Indonesia berangkat ke luar negeri, tapi mungkin geger budaya itu waktu dari luar negeri pulang ke Indonesia. Itu saya alami sendiri. Tapi saya tidak menyesal pulang ke Indonesia dan berkarir di Indonesia. Sangat mensyukuri keputusan itu. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan, ini mungkin ini adik-adik yang lain itu ingin juga itu bisa dapat beasiswa seperti Mbak Denisa, Mas Yosua begitu ya. Dulu apa tuh trik-triknya supaya dapat beasiswa dari pemerintah Papua atau dari LPDP begitu ya, yang nggak biasa lah, tapi kira-kira gimana resepnya begitu ya untuk bisa dapat beasiswanya, apa persiapannya, kemudian juga tentu saja persiapan agar diterima di universitasnya. Silakan Mbak Denisa. Oke. Ini ingin lebih fokus ke master atau ke PhD dulu? Atau dua-duanya. Saya kira master saya kira menarik, juga yang PhD tadi kan Mbak Denisa juga udah sampaikan ya. Silakan mulai aja dari yang masternya, Mbak. Iya, untuk master saya mendapat LPDP. Persiapan saya itu memang sekitar 1 tahun ya. Saya lulus di 2016. Saya persiapan memang untuk mendaftar di batch kedua pada saat itu di tahun 2000. Saya ingin mendaftar universitas di 2017. Jadi saya memang pada saat itu persiapan memang berbarengan baik LPDP dan kampus. Untuk LPDP, menurut saya tips-tipsnya LPDP sangat cukup jelas ya, menuliskan semua persyaratannya di website. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menanyakan apa saja aplikasi yang harus dipersiapkan untuk LPDP, mungkin bisa langsung masuk ke dalam slide ke websitenya. Namun dalam persiapan aplikasi itu saya sangat fokus pada, terutama saya kerja keras untuk membuat esainya, terutama apa yang akan kita kontribusikan kepada Indonesia. Dan saat itu saya memang banyak sekali melakukan riset, apa sih yang pemerintah sedang capai, apa yang bisa saya kontribusikan di sana. Saya banyak berbicara, saya banyak berdiskusi dengan profesor-profesor saya juga banyak berdiskusi dengan teman-teman saya yang sudah ada di Amerika, apa sih riset yang ada di sana. Jadi saya memang banyak mencari mentor-mentor untuk membantu saya sehingga saya bisa membuat esai yang sangat merepresentasikan diri saya. Dan selain membuat esai, satu hal yang saya menurut saya sangat penting itu adalah mencari orang yang mau membaca esai kita sebelum disubmit. Jadi proofreader itu sangat penting. Saya mencari at least 3 proofreader pada saat itu, yaitu orang yang paham bidang saya,
Itu satu lagi adalah orang yang sama seperti saya, student di Amerika. Satu lagi adalah orang yang bukan dari bidang saya. Kira-kira mereka paham nggak sih apa sama yang saya tulis itu? Jadi memang saya melakukan mencari 3 orang itu. Dan again, untuk dapat 3 orang itu memang kita harus pintar networking, kita memang harus pintar mencari mentor. Menurut saya untuk persiapan LPDP, menurut saya yang unik itu di sana. Untuk persiapan UIUC, seperti yang saya sudah sampaikan, untuk saya masuk ke master ini cukup susah karena saya gagal di pendaftaran pertama. Saya masuk di pendaftaran kedua. Tapi waktu itu yang saya rasakan adalah karena kita pada saat terutama saya pada saat saya lulus dari ITB itu, pikiran saya itu adalah kita tidak tahu benar seperti apa sih kampus itu. Jadi memang harus banyak belajar kampus yang kita ingin tuju dan pelajari, dan jangan takut masuk ke interdiscipline core area yang saya pada master saya ambil itu. Jadi saya memang saat itu mungkin saya merasa mungkin esai saya dan apa yang saya inginkan saya capai di master saya itu tidak cocok dengan structural engineering di teknik sipil, sehingga mungkin pada saat itu saya tidak bisa masuk ke sana. Namun ketika saya melakukan iterasi, melihat bagaimana jurusan yang cocok untuk saya, dan tentunya dibantu juga dengan dosen-dosen, teman-teman, dan masukan-masukan dari kolik, saya bisa akhirnya again membuat personal statement, karena personal statement itu penting. Seperti yang Profesor baru sampaikan, GRE itu optional, saat ini masih optional. Tapi GRE, GPA, atau IPK, TOEFL, itu hanyalah standar untuk menfilter orang student-student di admission. Tapi sebetulnya setelah kita lepas dari itu semua, yang terutama itu adalah personal statement kita. Bagaimana kita bisa meyakinkan kampus bahwa kita itu punya misi di kampus ini, dan juga bisa meyakinkan bahwa kita tuh bisa lulus di kampus ini. Karena banyak sekali teman-teman yang banyak juga yang gagal gitu. Kalau tadi Profesor baru sampaikan intake-nya 200 student, tapi yang lulus 40 atau 30 students. Jadi memang challenging di kampus, dan saya rasa itu juga sama di tempat Yosua berada. Bagaimana kita bisa memprove pada kampus bahwa kita mampu dan punya kemampuan untuk lulus di kampus itu. Menurut saya itu poin penting yang harus disampaikan juga di personal statement. Itu untuk persiapan master. Kalau untuk persiapan PhD, mungkin kasus saya itu sedikit unik karena memang saya lanjut di kampus yang sama. Tapi kembali saya ingin sampaikan, networking itu sangat penting. Dan cerita saya ini tidak hanya terjadi pada saya. Banyak sekali teman-teman di kampus ini yang punya opportunity dengan surat petisi. Jadi US itu sangat banyak sekali opportunity di kampus-kampus US. Tidak hanya jangan selalu berpikir, oh kita tidak dapat nih external fundingnya. Seperti yang Profesor baru sampaikan, jangan malu email dosen, jangan takut email dosen. Meskipun nanti dosennya menyampaikan bahwa oh kita tidak punya funding, tapi at least mereka tahu bahwa kita ada interest untuk PhD, mungkin dia bisa merekomendasikan kita ke orang lain yang nanti akan punya resource funding. Dan hal itu adalah salah satu bentuk network yang menurut saya sangat paling efektif. Jadi itu saja sih yang saya sampaikan, yang saya rasa itu sangat penting dan teman-teman mungkin harus ambil opportunity di sana. Terima kasih. Mas Joshua mungkin bisa menyampaikan kira-kira tips dan triknya untuk dapat beasiswa dari Papua dan kemudian diterima di Amerika. Iya, terima kasih. Mungkin sebenarnya tadi Denisa sudah menjelaskan secara cukup bagus ya, sudah bagus semuanya sudah dijelaskan. Intinya itu mungkin dalam proses aplikasi beasiswa yang paling penting itu personal statement-nya. Dari mana di proses statement itu harus benar-benar unik, motivasinya itu jelas gitu kan. Motivasi untuk kembali ke Indonesia dan kembali ke Papua untuk membangun Papua itu perlu jelas. Jadi tadi sudah dijelaskan sangat bagus sekali. Saya mungkin hanya tambahkan bahwa personal statement itu ya itu hal yang paling esensial menurut saya dalam aplikasi beasiswa.
Dan kalau berbicara soal aplikasi PhD, lagi-lagi tadi sudah dijelaskan bahwa ada requirements yang lain yang seperti GRE ataukah TOEFL itu requirements itu maksudnya itu penting, tapi seperti tadi sudah dijelaskan bahwa itu cuma untuk menfilter istilahnya applicants yang masuk gitu. Namun selanjutnya itu lagi-lagi personal statement. Jadi statement of purpose yang ditulis itu harus benar-benar unik, bisa mendemonstrasikan kenapa kita memilih misalnya University of Washington di spesifik program itu, gitu ya, dan bagaimana kita termotivasi untuk masuk ke universitas tersebut. Kalau dalam aplikasi PhD juga yang penting itu untuk melihat profesornya ya. Jadi dulu dalam kasus saya sebelum actually memasukkan aplikasi ke universitas, saya mengontak dulu profesor yang kira-kira bidang risetnya dia itu menjadi interest buat saya. Sehingga karena PhD itu kan komitmennya, itu bukan hanya misalnya 2 tahun atau waktu yang pendek, itu komitmen yang bisa sampai 4-5 tahun dalam studi, sehingga profesor yang kita bekerja dengan itu sangat esensial. Istilahnya kita perlu punya kerjasama yang baik dengan profesor tersebut. Jadi sebelum memasukkan aplikasi ke universitas, alangkah baiknya untuk lihat dulu profesor-profesor di berbagai universitas yang kira-kira bidang risetnya itu menjadi interest dari teman-teman. Serta itu bisa mendevelop statement purpose-nya, personal statement-nya untuk lebih unik lagi, lebih personal, biasanya itu lebih bagus. Seperti itu. Oke, baik, Mas Joshua. Dulu waktu membuat personal statement itu pertama kali Mas Joshua masih SMA ya berarti ya? Karena undergraduate-nya di Amerika ya? Iya, benar. Iya. Nah, itu bagaimana tuh anak SMA kemudian sudah bikin personal statement seperti itu tuh? Saya juga agak nggak kebayang itu ya. Dulu gimana tuh Mas Joshua? Kalau dulu mungkin pengalaman saya lagi-lagi mungkin agak berbeda ya. Kebetulan ada beberapa mentor yang membantu untuk menulis, istilahnya membantu mereview personal statement saya sebelum diajukan ke universitas. Jadi penting juga untuk memiliki punya mentor atau punya misalnya reviewer dari personal statement itu sebelum dikirim. Ya, benar. Oke, baik. Ya, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan dari Profesor Bana Kartasasmita. Beliau adalah guru besar di ITB pada masanya. Ini ingin bertanya kepada Mas Joshua nih tentang apakah mungkin mendesain taksi listrik udara untuk Indonesia. Alumni IUCC 75. Waduh, generasi yang sudah sangat senior ya Pak Bana. Silahkan mungkin Mas Joshua. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini cukup general dan cukup kompleks ya. Saya sendiri mungkin belum ada expertise untuk dalam hal ini. Tapi kalau lihat dari problemnya itu ada 2 problem ya. Satunya bagaimana kita desain electric vehicle, dan satunya bagaimana mendesain taksi udara gitu ya. Jadi itu 2 topik yang menurut saya perlu diintegrasikan, cuma cukup berbeda dalam segi mungkin risetnya seperti itu. Saya sih belum terlalu paham soal electric vehicle ya, taksi listrik. Namun untuk network vehicles misalnya, untuk multi robot system itu seperti multi robot system kita bisa desain misalnya taksi udara, atau contohnya kalau di sini itu sudah mulai dari riset soal delivery menggunakan drones ya, yang basically itu juga adalah network robots ya, bisa terapkan prinsip yang serupa dari multi robot system, atau kita bisa sebutnya juga network robots. Mungkin saya tidak bisa menjawab secara detail karena belum begitu paham juga soal bagaimana implementasinya. Namun kalau misalnya saya akan mulai mendesain sesuatu seperti ini, saya akan start dari situ, dari melihat robot networks. Oh ya, terima kasih. Jadi di Indonesia udah ada 2 startup, yang satu namanya Dadali, Pak Bana, dan yang kedua namanya Frog, Kodok gitu ya, sudah membuat taksi udara.
yang menjadi tantangan karena saya termasuk jadi anggota di WAG yang membicarakan itu masalahnya cukup kompleks dari mulai regulasi, kemudian mencegah tabrakan, sampai ke masalah bisnis dan sebagainya. Jadi mungkin itu adalah tantangan yang dihadapi pada saat Mas Yosua nanti akan kembali ke Indonesia. Tapi kesempatan itu masih sangat besar. Nah, baik para peserta webinar yang saya hormati, kita sudah melewati berbagai sesi dan mendengarkan informasi yang demikian menarik dan informatif dari para narasumber, mulai dari profesor-profesor dari UICC, dari University of Washington, kemudian juga dari Pak Natarianto dari Research Laboratory, dan juga dari testimoni dari Mbak Denisa dan Mas Yosua tentang pengalaman menjalani kuliah di Amerika. Saya kira mudah-mudahan itu akan menjadi informasi yang sangat bermanfaat. Bagian selanjutnya ini tentang LPDP, namun demikian tadi LPDP Pak Wisnu sudah mohon pamit, jadi kita akan lanjutkan dengan sesi terakhir tentang informasi kegiatan selanjutnya. Bianca. Baik, jadi kegiatan Bianca ini adalah serial webinar yang dikoordinasikan oleh Profesor Poppy Rufaidah dari Atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Washington DC, dan pada minggu depan sudah ada acara selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 pada jam yang sama dimulai dari jam 8. Ini tentang program studi bisnis. Jadi kita akan mendengarkan para pembicara dari MBA Admission dari Stanford Graduate School of Business, Profesor Will Torres, kemudian MIT Sloan School of Management, Stephanie Butler, kemudian juga tentang Master in Tourism, Hospitality, and Event Management dari George Washington University. Ini adalah bidang-bidang yang sangat menarik dan memang sedang ya, banyak sekali peminatnya. Ini akan dipandu oleh moderator dari Universitas Pajajaran yang merupakan ketua program doktor ilmu manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Profesor Yudi Aziz. Bersama dengan itu juga akan ada testimoni lagi dari dua orang sahabat yang masih menjalani studinya, Mbak Francisca Susan di MIT dan Mbak Astina Yanti Kabi dari George Washington University. Nah, demikian pengumuman untuk acara Bianca yang berikutnya. Jadi mohon bantuannya untuk bisa disebarluaskan, mungkin bisa ditaruh di chat room informasinya agar bisa dilihat dan disebarkan oleh kawan-kawan yang hari ini hadir. Nah, kemudian juga mohon bantuannya untuk mengisi link evaluasi yang juga sudah
disampaikan di chat room. Ini sangat penting baik bagi kami yang menjadi hostnya juga untuk perancangan acara-acara seperti ini ke depan. Silahkan diklik di bagian chat untuk dapat memberikan umpan balik bagi kami semua. Baik, Bapak, Ibu, rekan-rekan, adik-adik yang masih tetap semangat hadir di acara ini. Sampailah kita ke ujung acara. Pada hari ini kita sudah mendengarkan dan kita bisa mengambil beberapa inti dari pembicaraan tadi. Yang pertama, kita melihat bahwa kesempatan untuk dapat memperoleh beasiswa dan dapat kuliah di USA itu ternyata sangat besar, dan bidang-bidang yang digeluti pun sudah sangat maju, bahkan mungkin berbeda dengan apa yang kita pahami, sudah sangat interdisiplin, multidisiplin, kolaborasi, dan sebagainya. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk dapat memperoleh kesempatan tersebut, itu tidak bisa hanya sekedar mengisi formulir saja. Namun sebelum mengisi formulir tersebut perlu dilakukan berbagai persiapan. Tadi Mbak Denisa sudah menyampaikan bahwa Mbak Denisa itu perlu waktu 1 tahun untuk melakukan survei dan riset, mencari informasi. Pak Natarianto juga menyampaikan bahwa jika ingin bekerja di National Laboratory dan memperoleh kesempatan jangka panjang untuk terus berkolaborasi riset, maka mulailah dengan mencari universitas yang ada di sebelah laboratorium tersebut. Jadi persiapan-persiapan itu menjadi sangat penting untuk dilakukan sebelum memulai proses pendaftaran, baik pendaftaran ke universitas maupun pendaftaran ke pemberi beasiswa. Juga tadi disampaikan perlu adanya mentor, jadi jangan malu bertanya ke dosen atau bertanya kepada kakak-kakak yang sudah lebih dahulu memperoleh beasiswa tersebut. Kemudian juga mengirimkan email ke universitas yang akan dituju, menghubungi calon pembimbingnya, dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang sangat penting dan wajar. Untuk bisa mencapai kesuksesan itu tentu saja perlu semangat juang, dan saya melihat ini Pak Natarianto, Mbak Denisa, Mas Yosua adalah orang-orang yang sudah membuktikan dirinya adalah orang-orang yang tangguh, tidak mengenal menyerah, meskipun gagal kemudian tidak langsung frustasi begitu, dan tentu saja semua usaha-usaha itu harus diiringi juga dengan doa dan restu dari orang tua. Saya kira itulah catatan-catatan yang bisa saya dapatkan dari acara ini. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Poppy yang sudah bersusah payah bersama tim mempersiapkan acara ini sehingga dapat berlangsung pada hari ini. Semoga ini semua dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian, selamat malam bagi teman-teman di Amerika dan selamat pagi menjelang siang di Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Tata, Bapak atau Ibu. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi foto bersama. Dipersilakan untuk on kamera.
Di sini ada 5 slide. Mari kita bersiap untuk foto bersama. Mulai dari slide yang pertama. Slide kedua. Slide 3. Slide 4 dan slide 5. Baik, terima kasih. Oke, baik. Dengan demikian, maka acara Bianca pada hari ini dapat kita selesaikan bersama. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak-Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, baik dari Indonesia maupun dari Amerika. Terima kasih.